बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, कुरान के साइंसी एजाज़ के हवाले से चंद बुनियादी बातें इससे पहले बताई गईं। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू कुरान करीम में बयान करदा एक ऐसी साइंसी हकीकत के बारे में होगी जिसका ताल्लुक हमारी इसी ज़मीन से है जिसमें हम रहते हैं। तो सबसे पहले आप ज़मीन की इस शक्ल को देखें और उसकी गर्दिश पर गौर करें। तो ये तस्वीर जो आपने देखी, ये तस्वीर खला यानी स्पेस से ली गई है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि आज से तकरीबन 1450 बरस पहले जब कुरान नाजिल हुआ तो क्या उस वक्त दुनिया का कोई इंसान खला में गया था? और क्या कोई ये जानता था कि ज़मीन की शक्ल कैसी है, गोल है या मुसत्तह यानी चपटी है? और क्या किसी को ये पता था कि ये ज़मीन गर्दिश कर रही है या अपनी जगह पर साबित है? अक्सरियत का यही ख्याल था कि सूरज और चाँद ज़मीन का चक्कर लगाते हैं और ज़मीन अपनी जगह पर साबित है। लेकिन कुरान ने इन दोनों साइंसी हकीकतों की तरफ 1400 साल पहले ही इशारा कर दिया था। तो आइए इन दोनों साइंसी हकीकतों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाता है, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। उसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। और उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर और ताबे कर रखा है। उनमें से हर कोई मुकर्रर वक्त के लिए चल रहा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़मीन की दो हकीकतों की तरफ इशारा किया है। पहली ये कि ज़मीन गोल है और मुसत्तह नहीं है, और दूसरी ये कि ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है और एक तसलसल के साथ वो घूम रही है। आइए जानते हैं कैसे। इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रात और दिन के गर्दिश करने का जिक्र फरमाया है, जैसा कि युकव्विरु का लफ्ज़ इसकी गवाही देता है। अरबी ज़बान में कव्वरा युकव्विरु तकवीरन का मतलब होता है लपेटना या घुमाना, जैसे सर पर पगड़ी लपेटी जाती है, और इसी से कुरा माखूज है। इसका मतलब होता है गेंद, क्योंकि वो दायरी और गोल होता है। तो आयत में दिन और रात को एक दूसरे पर लपेटे जाने की बात साइंसी लिहाज से ज़मीन की गोल शक्ल और उसकी महवरी गर्दिश की जानिब इशारा करती है, जिसके नतीजे में दिन और रात पैदा होते हैं। ज़मीन अपने महवर पर घूमती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर वक्तन फ़वक्तन पहुँचती है। जब ज़मीन का एक हिस्सा सूरज के सामने होता है तो वहाँ दिन होता है, और जब वो हिस्सा सूरज से दूर होता है तो वहाँ रात हो जाती है। इस तरह रात और दिन मुसलसल एक दूसरे के पीछे आते रहते हैं, जैसे किसी चीज को लपेटा जा रहा हो। और अगर जमीन गोल ना होकर सतही शक्ल की होती तो उसके लिए युकव्विरु का इस्तेमाल करना कुरान की फसाहत और बलागत के खिलाफ था, क्योंकि युकव्विरु का लफ्ज ये बताता है कि जमीन पर दिन और रात दायरी शक्ल में तारी होते हैं, जैसा कि सेटेलाइट और खला से ली गई तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। दूसरी हकीकत जो युकव्विरु के लफ्ज से साबित होती है वो है जमीन की महवरी गर्दिश, जमीन का अपने महवर पर गर्दिश करना। ये हकीकत मज़कूरा आयत से इस तरह साबित होती है कि दिन और रात को एक दूसरे पर तसलसल के साथ लपेटते रहना और उनको घुमाते रहना तभी समझ में आता है जब ज़मीन अपने महवर पर गोल गोल घूमती रहे, ताकि सूरज की रोशनी उसके तमाम हिस्सों पर बारी बारी पड़ती रहे और ज़मीन के किसी हिस्से पर दिन और किसी हिस्से पर रात होने का सिलसिला चलता रहे। क्योंकि अगर ज़मीन सूरज का चक्कर एक ही हालत में रहकर लगाती तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता उस पर हमेशा दिन रहता और जो हिस्सा दूर रहता उस पर हमेशा रात रहती, मगर ऐसा नहीं है। दिन और रात बारी बारी आते रहते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ज़मीन अपनी जगह पर मुसलसल घूम रही है, और इस हकीकत का अंदाज़ा आप इस तस्वीर से बआसानी लगा सकते हैं। तो मालूम हुआ कि ज़मीन की एक महवरी गर्दिश है, जिसकी तरफ कुरान की मज़कूरा आयत ने बहुत पहले ही इशारा कर दिया है। और ये बात आज से 1450 बरस पहले कोई इंसान कैसे जान सकता था? ख़ास तौर पर एक अनपढ़ और उम्मी शख्स जो अरब के सहराओं से निकल कर कभी दुनिया का सैर न किया हो, वो कैसे ये बात जान सकता था? तो ये वाज़ेह दलील है इस बात की कि कुरान किसी मखलूक का कलाम हरगिज़ नहीं हो सकता, बल्कि ये खालिक़े कायनात का कलाम है, जिसने कायनात की हर चीज़ को पैदा किया और उनके बारे में उसे मुकम्मल इल्म है।
ناظرین، جب تک انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات کی رسائی خلا تک نہیں ہوئی تھی، زمین کے گول ہونے یا سطحی شکل کے ہونے میں سائنسدانوں کا نظریہ مختلف تھا۔ اسی طرح زمین کے ثابت رہنے یا گردش کرنے میں بھی ان کا اختلاف تھا۔ کوئی کہتا کہ زمین گول ہے، کوئی کہتا کہ زمین سطحی شکل کی ہے، کوئی کہتا زمین ثابت ہے، اور کوئی کہتا کہ زمین گردش کر رہی ہے۔ مگر اب جب کہ خلا یعنی اسپیس میں جا کر انسان نے زمین کی شکل اور اس کی گردش کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا ہے، نیز زمین کی جغرافیائی کیفیت اور اس میں ہونے والی موسمی تبدیلیاں اس کی گواہی دے رہی ہیں، تو ان سب دلائل کی روشنی میں اس حقیقت پر اب تقریباً تمام سائنسدانوں کا اتفاق ہو گیا ہے کہ زمین گول ہے اور وہ اپنے محور پر گردش کرتی ہے۔ اور یہ جان کر شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان سائنسدانوں نے زمین کے گول ہونے کی بات کہی تو غیر مسلم سائنسدانوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اب ان کو اس حقیقت پر پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن میں اس حقیقت کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا ہے، تو ان میں سے کچھ تو اسلام کے قریب آنے لگے، مسلمان ہونے لگے، مگر کچھ یہ کہنے لگے کہ قرآن میں تو زمین کے سطحی شکل ہونے کی بات کہی گئی ہے، اور کچھ مسلمان بھی ان کے باتوں میں آ گئے۔ یہ لوگ ان آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں جن میں زمین کو فرش کہا گیا ہے، یعنی جن میں زمین کو بچھانے کی بات کہی گئی ہے، حالانکہ یہ زمین کے سطحی شکل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے ہموار کر دیا ہے، اس کو ایک بستر کی طرح بنا دیا ہے جس پر اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ حالانکہ زمین کا اندرونی حصہ نہایت ہی گرم ہے، جہاں انسانی زندگی بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، تو زمین کے اوپری حصے کو اللہ نے ایک فرش اور بستر بنایا ہے، اور زمین کا فرش یا بستر ہونا یا ہموار ہونا اس کے گول ہونے یا بیضوی شکل ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کیا سچ میں اتنے بیوقوف لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہیں صحیح میں لگتا ہے کہ ہماری دھرتی گول نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے افسوس ہاں۔ کیا بائبل یا قرآن میں ایسا کچھ لکھا گیا ہے؟ اور آخر کیا کارن ہے کہ لوگ ایسی بیوقوفی بھری تھیوری میں یقین کر بیٹھتے ہیں؟ جاتی ہے جان پوچھ کے قرآن کے ورسز کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے فلیٹ ارتھ کی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے۔ چیپٹر 71 ورس 19 میں لکھا گیا ہے اینڈ اللہ ہیز میڈ دی ارتھ فار یو اسپریڈ آؤٹ ایز اے کارپیٹ۔ اب جن لوگوں کو مس انٹرپریٹ کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسپریڈ آؤٹ ایز اے کارپیٹ کا مطلب ہے بالکل فلیٹ، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپریڈ آؤٹ کا مطلب ہے چاروں طرف پھیلا ہوا، واسٹ، ایکسپینسو، ایکسیسیبل بنایا دھرتی کو۔ یہی کارن ہے کہ 9th اور 10th سینچری ایڈی کے بعد سے ہی زیادہ تر مسلم اور کرسچن اسکالرز ایک اسفیریکل ارتھ میں ہی مانتے آئے ہیں۔ تو آج کی نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی نشست میں قرآن کے ایک اور سائنسی معجزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن میں تدبر کرنے اور اس کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔